फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन जो ख़ास थे, जो वाक़अन ख़ास थे अमीरुल मोमिनीन के साथ, इनको जो है वो दूसरों के खाते में डालने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं हम जमहूर अहले सुन्नत की तरफ जाएंगे, हम जमहूर की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर वो जो शाज़ अफराद हैं उनके अक़वाल को कबूल करते हुए और ऐसी मुबहम रिवायात का सहारा लेते हुए ये हज़रत अबू बकर को एडजस्ट करते हैं जनाब अबू हनीफ़ा का। वो जी अबू हनीफ़ा साहब ने तमाम चीज़ों को जमा करते हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक मौजू के जिस पर बहुत अरसे से गुफ्तगू का इरादा था वो ये कि फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन वैसे तो बेशुमार हैं कि असलन जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, और ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत ने इस बात का इतराफ़ किया कि जो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के लिए नकल हुए किसी भी सहाबी के लिए इस कदर फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह से मनक़ूल नहीं है। लेकिन एक ज़ुल्म जो फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ किया जाता है, और वो रावियान के जो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन और फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करते हैं, अहले सुन्नत की जानिब से उन रुवात की सरजनिश की जाती है और उनको इसलिए रांदा दरगाह करार दे दिया जाता है चूँकि ये फ़ज़ाइल अहले बैत नकल करते हैं। ये एक आपको ज़ुल्म देखने को मिलेगा उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ के। इस पर भी इंशाअल्लाह हम अपनी सीरीज़ में सरासर गुफ्तगू करेंगे। और वो फ़ज़ाइल के जो अमीरुल मोमिनीन के हैं इन्होंने उठाकर किसके खाते में डाल दिया? XYZ के। उन फ़ज़ाइल में से एक ऐसी फ़जीलत के जिसमें अमीरुल मोमिनीन का कोई सानी नहीं था, और मशहूर उलमा के दरमियान सहाबा और ताबईन के दरमियान यही था कि अमीरुल मोमिनीन वो वाहिद शख्सियत हैं कि जो हज़रत खदीजा के साथ रसूलुल्लाह पर सबसे पहले ईमान लाए। यानी अगर मर्दों में किसी का हिसाब लगाया जाता था और किसी को शुमार किया जाता था कि कौन सबसे पहले इस्लाम लेकर आया, तो अमीरुल मोमिनीन। और ये मुख्तलिफ़ किताबों में जैसे कि इब्न अबिल हदीद मोतज़िली ने तारीख़ मदीना दमिश्क में ये अशआर की सूरत में भी खुद नकल हुआ है। और अशआर की सूरत में अगर अवाइल इस्लाम यानी आप कह लें कि इब्तदाई दौर में अगर कोई चीज़ें अशआर की सूरत में आ जाएँ, तो जलालुद्दीन सयूती ने एक किताब लिखी अशआर के मुतालिक, उसके मुकदमे में उसने इस चीज़ को बयान किया। तो ये चीज़ यानी मुसल्लमात में से हुआ करती थी और वो अशआर की सूरत में बयान होती थी। खैर इस पर फ़िलहाल हमारी बहस नहीं है। अब जैसा कि अर्ज़ किया कि ये जुल्म जो फ़ज़ाइल अहले बैत के साथ किया जाता है वो यही कि फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन जो ख़ास थे, जो वाक़अन ख़ास थे अमीरुल मोमिनीन के साथ, इनको जो है वो दूसरों के खाते में डालने की कोशिश की जाती है। अब सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर आया? ये गिरोह जो है वो मैदान में आया और इसने कहा कि नहीं, सबसे पहले जो इस्लाम लेके आने वाली शख्सियत हैं वो जनाब अबू बकर हैं। चलते हैं हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह शायद 2 या 3 किस्तों में गुफ्तगू करेंगे और तफसील से तमाम रिवायात, उलमा के अक़वाल और जो रिवायात इनकी तरफ से पेश की जाती हैं उनके जवाबात भी इंशाअल्लाह हम तफसील से आपकी खिदमत बयान करेंगे, ताकि ये एक मुकम्मल तौर पर हर तरह से तमाम शुबहात और तमाम एतराज़ात जो इस मौजू के एतबार से किए जाते हैं उनका जवाब नाज़रीन तक पहुँचे, मोमिनीन तक पहुँचे, और वो मेरे बरादरान अहले सुन्नत के जो वाक़अन अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं और इस तरह से जो आप कह लें कि अहले बैत के फ़ज़ाइल पर डाका मारने वाले अफराद हैं जो अहले सुन्नत के लिबादे में हैं, इनसे महफूज रहें और इनके शुबहात से वो दूर रहें। चलें जी, ये सुने पहले ज़रा इनकी इब्तिदाई गुफ्तगू, फिर इंशाअल्लाह इस पे जवाब अर्ज़ करते हैं आज की पहली किस्त में। इन तमाम अहादीस और रिवायात और आसार को जमा करके हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रहमहुल्लाह ने नतीजा ये बयान किया कि अगर इन आसार और रिवायात को हम जमा करें तो नतीजा ये निकलता है कि आज़ाद मर्दों में से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए, ख़वातीन में से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई, और बच्चों में से सबसे पहले सय्यदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। देखें जी, ये इनका ले देकर मुद्दा है कि जो ईमान कौन लेकर आए हैं जी? ईमान लेके आने वालों में फ़लाँ है और फ़लाँ है। तो आज हम पहली किस्त में फ़कत चंद इब्तदाई गुफ्तगू आपकी यानी चंद इब्तदाई जो मवारिद हैं वो आपकी खिदमत में बयान करेंगे और इंशाअल्लाह इस पर आगे चल के तफसील के साथ हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जनाब अबू बकर ने नमाज़ पढ़ाई, और ये जो रिवायत पेश की जाती है मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास के अबू बकर जाएँ और लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ, इस रिवायत को 8 अफराद ने नकल किया। तो इब्न हजर हैतमी ने इसके हवाले से कहा कि जनाब ये रिवायत क्या है? मुतवातिर है। यानी 8 अफराद ने इस रिवायत को नकल कर दिया, तो इन्होंने इस पर क्या कर दिया? तवातुर का दावा। जबकि दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन का सबसे पहले इस्लाम लाना तकरीबन आप कह सकते हैं कि 39 के करीब अफराद से नकल हुआ है।
ٹھیک ہے، اس کی صحیح اسناد موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر اس کے قرائن اور شواہد کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ امیر المومنین سب سے پہلے اسلام لائے، لیکن یہاں پر آ کر دوسروں کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اب یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ابن حجر مکی حیثمی اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں اس روایت کے متعلق کیا دعویٰ کرتا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں الصواعق المحرقہ۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہی روایت جو ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہ آپ جان لیں وعلم ان ھذا الحدیث متواتر، وہ کہتے ہیں آپ جان لیں اس چیز کو کہ یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے، متواتر ہے۔ کیوں متواتر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں فإنہ ورد من حدیث عائشہ و ابن مسعود و ابن عباس، عائشہ 1، ابن مسعود 2، ابن عباس 3، ابن عمر 4، عبداللہ بن دمعہ 5، ابو سعید 6، علی بن ابی طالب 7، حفصہ 8۔ کہتے ہیں جی ان کے طریق سے یہ وارد ہوا ہے، تو یہ 8 افراد سے روایت نقل ہوئی، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، حدیث متواتر۔ اور دوسری طرف اگر امیر المومنین کی فضائل کی روایات چاہے 10 سے ہو چاہے 15 سے ہو تو وہ متواتر نہیں ہوتی، یہ ان کی کیا ہے، دو رخی ہے۔ تو یہ ایک پہلا نقطہ تھا جو مقدماتی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اس کے بعد خود علماء اہل سنت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں اصلاً اختلاف نہیں تھا، یعنی اختلاف کب کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جب دونوں طرف ایک خاص گروہ کی تعداد ہو، یعنی اس طرف بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہو، دوسری طرف بھی۔ اگر کوئی اکا دکا شخص جو ہے وہ ایک نظریہ رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا جی لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جو عام طور پر بھی رائج ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف 50 افراد ہوں، ایک طرف 2 فرد ہوں، تو آپ کہیں گے جی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، نہیں، آپ کہیں گے دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں ہم جمہور اہل سنت کی طرف جائیں گے، ہم جمہور کی طرف جائیں گے، لیکن یہاں پر آ کر وہ جو شاذ افراد ہیں ان کے اقوال کو قبول کرتے ہوئے اور ایسی مبہم روایات کا سہارا لیتے ہوئے یہ حضرت ابو بکر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں جناب ابو حنیفہ کا۔ وہ جی ابو حنیفہ صاحب نے تمام چیزوں کو جمع کرتے ہوئے، ابو حنیفہ سے آپ کو پتہ ہے علم حدیث میں ان معاملات میں ابو حنیفہ 60-61 محدثین کی جر موجود ہے ابو حنیفہ صاحب کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کے آثار حدیثی، ان کا حدیث کے اندر کیا مقام ہے یہ سب کو واضح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو فقہ میں اپنا امام مانا ہوا ہے، لیکن یہ چیز معلوم ہے کہ آپ انہی محدثین کی کتابوں سے استناد کرتے ہیں، انہی کی روایات اور انہی کے اقوال سے استناد کرتے ہیں جنہوں نے ابو حنیفہ صاحب کو متعون قرار دیا ہے، تو آپ پھر آ کر یہاں پر ابو حنیفہ صاحب سے چپک جاتے ہیں کہ جی ابو حنیفہ صاحب نے یہ بات کی ہے اور جمع کیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں الفیہ السیوطی فی علم الحدیث، اس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، قال الحاکم ابو عبداللہ، حاکم نیشاپوری کیا کہتے ہیں کہ لا اعلم خلافا بین اصحاب تواریخ ان علی ابن ابی طالب اولہم اسلاما، کہ اس چیز میں اصلاً وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اصحاب تاریخ کے درمیان اختلاف رہا ہو کہ امیر المؤمنین ان افراد میں سے ہے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، ٹھیک ہے، اگرچہ ابن صلاح نے کہا ہے کہ اجماع کا جو دعویٰ کیا ہے حاکم نیشاپوری نے کہا کہ نہیں، اس کا انکار کیا اور کہا نہیں جی وکیل ابو بکر صدیق، کہا نہیں زید بن حارثہ۔ انشاءاللہ ان سب کی باری آئے گی کہ ان کے اندر کتنی طاقت اور توانائی پائی جاتی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق اور وغیرہ وغیرہ یہ لوگ کیا ہیں اسلام لے کر آئے تھے امیر المومنین سے پہلے۔ ملاحظہ فرمائیں اب ہم کچھ روایات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی روایات رکھیں گے، ان کی اسناد پہ بھی بحث کی جائے گی، ان کے اوپر جو جروحات ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا، لیکن ایک آج چونکہ پہلی ہماری مقدماتی گفتگو ہے تو ہم فقط آپ کی خدمت میں کچھ اقوال اور کچھ تصحیحات سندی پیش کرتے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں المسند للامام احمد بن حنبل حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ، اس میں روایت نمبر ہے 20185 اور اس کی سند کیا اسناد ہوں حسن۔ وہ کہتے ہیں قال ابو عبد الرحمن وجدت فی کتاب ابی بخط یدہ فی ھذا الحدیث قال او ما ترضینا، کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں کہ میں انی زوجتو کی میں آپ کی شادی کر رہا ہوں کس سے، کہ جو امت میں اقدم امتی سلمہ، کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے ہیں، اکثرہم علما، اور جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ بردبار شخصیت ہیں۔ تو یہ فضائل امیر المومنین ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں کہ میں آپ کا عقد اس شخص سے کر رہا ہوں کہ جس کی فضیلت میں یہ چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والا ہے، سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لے کر آنے والا ہے، کیا یہ چیز کم ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر اس روایت کی جو سند بھی انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے، تو یہ پہلی دلیل ہو گئی کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، المعجم الکبیر۔ المعجم الکبیر اس میں جناب طبرانی
इसकी पहली जिल्द, यहाँ पर रिवायत को नकल किया जाता है। फ़क़ाल नबी लक़द ज़व्वजतुकी व इन्नहु लअव्वलु अस्हाबी सिल्मा, यानी मेरे साहब में सबसे पहले इस्लाम लेके आने वाला है, मैं आपकी शादी उससे कर रहा हूँ। व अक्सरहुम इल्मा व आदमुहुम हिल्मा। नीचे क्या कहते हैं मौक़िफ़ साहब, ज़कर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ फ़ी मुसन्नफ़ी अन अबी इस्हाक़ व ज़कर अल-हैसमी फ़ी मजमा' अज़-ज़वाइद व क़ाल रवाहु तबरानी व हुवा मुरसल सहीहुल इस्नाद। ठीक है, तो ये रिवायत भी क्या है, काबिल एतमाद है और इससे इस्तिनाद करना दुरुस्त है। उसके बाद फिर मुलाहज़ा फरमाएँ, मजमा' अज़-ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद अल-जुज़्उ तासी, इसकी 9वीं जिल्द है। इसमें जाते हैं कि अव्वल मन सल्ला मअ रसूलिल्लाह अली, सबसे पहले जिसने रसूलुल्लाह के साथ नमाज़ पढ़ी वो कौन थे, अमीरुल मोमिनीन। ठीक है, तबरानी ने इसको अपनी औसत में नकल किया है, व रिजाल अहमद रिजाल सही, और इसके रावी क्या हैं, सारे सिका हैं। और ये थी जनाब ज़ैद बिन अरकम से। अच्छा, उसके बाद अगली रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी मजमा' ज़वाइद में क्या कहते हैं, व अनिल हसन व गैरिही क़ाल, वो कहते हैं वो सबसे पहले फ़कान अव्वल मन आमन अली इब्न अबी तालिब, जो सबसे पहले ईमान लेकर आया मुझ पर वो कौन था, अमीरुल मोमिनीन थे। रवाहु तबरानी व रिजालहु रिजाल सही। ठीक है, इसके भी जो रुवात हैं वो बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। तो जनाब हैसमी साहब ने इसकी तस्सीह की है, इसकी सनद की। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ मजमा' ज़वाइद में अल-जुज़्उ तासी, इसकी 9वीं जिल्द है, बिल्कुल वही रिवायत कि जो रसूलुल्लाह ने अन्न नबी काल अल फ़ातिमा, रसूलुल्लाह ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से क्या फ़रमाया कि अमा तर्ज़ीना ज़व्वजतुक अक़दम उम्मती सिल्मा व अक्सरहुम इल्मा व अअज़मुहुम हिल्मा, कि क्या आप इस चीज़ पर राज़ी नहीं हैं कि मैं आपकी शादी उससे कर रहा हूँ कि जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आने वाले हैं। और कहा कि रवाहु अहमद व तबरानी बिरिजालिन वुस्सिक़ू, जिनकी क्या है तौसीक़ की गई है, ऐसे रुवात से ये रिवायत नकल की गई है। और उसके बाद जनाब फ़ित्न हिंदी जो हैं वो अल-फ़ाज़िलुल लबीब मोहम्मद ताहिर बिन अली अल हिंदी, इनकी किताब तज़किरतुल मौदूआत, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 78 क्या कहते हैं, माकल बिन यसार की उसी रिवायत को जो अभी हम पेश कर चुके हैं, इसको भी क्या कहते हैं कि क्या आप इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि आपकी शादी उससे की जा रही है जो सबसे पहले इस्लाम लाया, जो सबसे ज़्यादा इल्म रखता है, जो सबसे ज़्यादा बुर्दबार है। सही, इसको इन्होंने क्या करार दिया है, सही करार दिया है। ये इसकी एक और तस्सीह सनदी। अच्छा, उसके बाद एक और रिवायत के जिसके ऊपर इनके अपने उलमा कलाम करते हैं और कहते हैं जनाब ये रिवायत जो है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इनके अपने उलमा ने इस पर क्या बयान फरमाया। सुनन इब्न माजा बशरह अल इमाम अबुल हसन अल मारूफ बिस सिंधी, जिन्हें इमाम अस-सिंधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तालीकात जो इस पे लगाया इमाम बुसैरी ने। ठीक है, इसकी मुजल्लदुल अव्वल है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत नकल करते हैं। रिवायत नकल करने के बाद क्या यानी इसमें क्या कहते हैं जी, काल अलीन अना अब्दुल्लाह, मैं खुदा का बंदा हूँ, अखू रसूल ही व अनस सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलुहा बाद इल्ला कज़ाब सल्लैतु क़ब्ल अन्नास, मैंने रसूलुल्लाह के साथ नमाज़ पढ़ी बिसब सिनीन। ठीक है, यानी लोगों से भी पहले जो है वो 7 साल की उम्र थी और मैंने रसूलुल्लाह के साथ नमाज़ पढ़ी। अच्छा, और नीचे क्या कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले अन्नहु अस्बक ईमान मिन अबी बकर आयदन, आप सबसे पहले ईमान लेकर आने वाले हैं जनाब अबू बकर की निस्बत। ठीक है, और इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में क्या नकल किया है, वहाँ से ये कौल को नकल करते हैं इब्न हजर की जो है, हुआ अव्वलुन नास इस्लामन फ़ी कौलिल कसीर मिन अहलिल इल्म, अहले इल्म में से जो ज़्यादातर यानी अक्सर और कसरत से जिन उलमा ने और जिन साहिब तवारीख़ ने इस बात को नकल किया है कि अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले इस्लाम लेकर आने वाले हैं, वो इन्होंने इस बात का क्या किया है, एतराफ़ किया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और नुक्ता हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे इसी के अगले सफ़े पे। ठीक है, कहते हैं जी इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये जनाब दुरुस्त नहीं है, इस रिवायत के ऊपर इश्काल किया जाता है। कुल तो हादा इस्नादुन सही, अगर सफ़र हादा इस्नादुन सही रिजालुहु सिकात रवाउल हाकिम फिल मुस्तदरक अनिल मिनहाल वक़ाल सहीहुन अला शर्त शेखैन। अच्छा, और कहते हैं कि खुद क्या बयान फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये रिवायत क्या है, सही है
اور جنہوں نے اس کے اوپر وعد کا حکم لگایا، جیسے ابن کثیر دمشقی، اس طرح کے لوگوں نے آ کے کہا یہ جی منکر ہے، اس بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ. کہا قلت فکانا، وہ جو لوگ من حکم بالوعد، کہ جنہوں نے اس کے اوپر وعظ کا حکم لگایا ہے، وہ کس وجہ سے لگایا ہے؟ وہ کہتے ہیں لعدم ظہور معناہ لا لعجل خلل فی اسنادہ. وہ کہتے ہیں ان کے لیے اس کا معنی واضح نہیں تھا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ اس عمر میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس روایت کو جو وعظ کا حکم لگایا یا اس کے متن کو جو منکر قرار دیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ پائے. بھائی کیا کہا؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا، وہ تکذیب کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا؟ یہ تکذیب کر دیتے ہیں جس چیز پر ان کا احاطہ نہیں ہوتا، احاطہ علمی نہیں ہوتا، یہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جو اس کی تکذیب کی جاتی ہے اس روایت کی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، وہ اس وجہ سے کہ لعدم ظہور معناہ لا لاجل خلل فی اسناد. سند میں کوئی مشکل نہیں ہے، معنی ان لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے. تو یہ ایک نقطہ تھا کہ جو اس روایت کے حوالے سے بیان کیا. اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ جناب بصیری کی، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ میں صدیق اکبر ہوں، ھذا اسناد صحیح رجالہ ثقات، کیا ہے؟ اس کے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. اس کے بعد ایک اور تصحیح کی ملاحظہ فرمائیں سنن ابن ابی ماجہ. کون ہے جناب؟ محمد فؤاد عبد الباقی. ان کی تحقیق کے ساتھ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہی روایت کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، اور کو جو بھی کہے گا جھوٹا ہے. صلیت قبل الناس لسبع سنین. کیا فرماتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح الرجال الثقات رواہ الحاکم فی المستدرک عن المنہال. حاکم نے اپنی مستدرک میں منہال سے اس کو نقل کیا ہے. وقال صحیح علی شرط الشیخین، اس کی روایت میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے. تو یہاں تک یہ نقطہ ہو گیا. اس کے بعد ان کے اپنے ہی علماء نے اس کے اوپر جو اس کے یعنی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے کون ہیں، اور اکثر علماء کا یہ قول ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی قسط میں علماء کے اقوال اور کچھ روایات، مزید روایات بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور جو ان کے جروحات ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ہم تفصیل سے جواب دیں گے. لیکن آج چونکہ اس موضوع کے حوالے سے ہماری مقدماتی گفتگو تھی، اسے بھی ہم اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.